अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरीन अतहर है, उर्दू लेक्चरर, डिफेंस डिग्री कॉलेज लाहौर। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में नज़म हिलाल इस्तिक़लाल के हवाले से अहम नुकात पर रोशनी डाली जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नज़म की तशरीह इंशाई हिस्से का पहला सवाल है। 10 नंबर के इस सवाल में नंबरों की तकसीम इस तरह है: शायर का नाम 1 नंबर, नज़म का नाम 1 नंबर और तशरीह 8 नंबर। अजीज तलबा, ये याद रखिए कि इस नज़म के हवाले से जो भी 2 शेर तशरीह के हवाले से पूछे जाएं, इसमें पहले शेर की तशरीह से कबल नज़म के पस मंज़र के अहम नुकात को लिखना ज़रूरी है। और ये बात भी याद रखिए कि तशरीह से कबल आपने नज़म का नाम और शायर का नाम भी लिखना है। आइए अब हम शेर को पढ़ते हैं। शेर है ये हिलाल इस्तिक़लाल का पहला शेर। ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेकाम का परचम, शहीदों गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। ये हफीज़ जलंधरी की नज़म हिलाल इस्तिक़लाल से लिया गया है। नज़म का नाम हिलाल इस्तिक़लाल, शायर का नाम हफीज़ जलंधरी। मफ़हूम इसका कुछ इस तरह है: हिलाल इस्तिक़लाल हमारी साबित कदमी और मजबूती का झंडा है, जो हमारे शहीदों और गाज़ियों की तरफ से हमें इनाम के तौर पर मिला है। जी अजीज़ तलबा, आइए नज़म के पस मंज़र और तशरीह से कबल हफीज़ जलंधरी की शायराना ख़ुसूसियत पर नज़र डालते हैं। हफीज़ जलंधरी एक कादिरुल कलाम नज़म और गज़ल के शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी में इस्लामी इक़्तिदार और जज्बा हुर्रियत को ज़िंदा रखने की कोशिश की। आप मुसलमानों के शानदार माजी को मद्देनज़र रख के अपनी नज़मों में अज़मत की दास्तान दोहराकर उनकी गैरत और अहमियत को बेदार रखना चाहते थे। हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तानी कौमी तराने की हैसियत से बहुत शोहरत हासिल की। आइए अब हम पस मंज़र की तरफ चलते हैं। 1965 में हमारे दुश्मन मुल्क भारत, जिसने पाकिस्तान को कभी भी एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया, रात के अंधेरे में 6 सितंबर को हमला कर दिया और बगैर किसी पेशगी इतला के। जंग शुरू हुई और 17 दिन की इस जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। वो अपनी फौजी लाशें और बहुत सा जंगी असला छोड़कर यहाँ से भाग गया और उसका लाहौर पर कब्जा करने का मंसूबा फौजियों और शहरियों की साबित कदमी ने न सिर्फ दुश्मन के मंसूबे को खाक में मिला दिया, बल्कि इसे इसकी सरहदों के अंदर धकेल दिया। मेजर अजीज भट्टी ने इसी महाज पर जामे शहादत नोश किया और मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर पाया। इसी तरह सियालकोट पर भी टैंकों और सरगोदा में फ़िज़ाई हमले किए गए, मगर सियालकोट में पाक फौज और सियालकोट के बहादुर शहरियों ने पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का कोई मंसूबा कामयाब न होने दिया। सरगोदा में पाक फ़ज़ाइया का एयरबेस था। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने इस शहर के बासियों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और सियालकोट शहर और इसके एयरबेस को नुकसान पहुंचने ना दिया। 1965 की जंग में हमारी पाक फौज ने यकीनन कारहाई नुमाया सर अंजाम दिए, मगर ये भी एक हकीकत है कि उसके साथ अवाम की दुआएं और कोशिशें भी शामिल थीं। लिहाजा जंग के बाद इन तीनों शहरों के अवाम को इनकी बहादुरी, इस्तिक़लाल और शुजाअत पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अता किया हुआ ये परचम है, जो कि हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के टाउन हॉल में यौम दिफा के मौके पर इस परचम यानी हिलाल इस्तिक़लाल को लहराया जाता है। अजीज तलबा, तशरीह से कबल आइए एक दफ़ा शेर दोबारा पढ़ते हैं। ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम। ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। जिसका मफ़हूम कुछ यूँ था: हिलाल इस्तिक़लाल हमारी साबित कदमी और कौमी मजबूती का झंडा है, जो हमारे शहीदों और गाज़ियों की कुर्बानियों से हमें इनाम के तौर पर मिला है।
عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیے کہ پرچم کسی بھی قوم کی تہذیب، ثقافت اور مذہب کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ہر ملک اور قوم اپنا ایک الگ پرچم رکھتی ہے، اور ہر پرچم کی تخلیق کے پس منظر میں اس قوم کی انتھک محنت کی داستان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہلال استقلال جو لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو دیا گیا، پاکستانی فوج کی شجاعت، عزم و ولولے اور ان چہروں کے رہنے والوں کی حب الوطنی، جذبہ شہادت اور ثابت قدمی کا مظہر ہے۔ ہلال استقلال شہیدوں اور غازیوں کے عزم، استقلال اور ثابت قدمی کی ترجمانی کرتا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ استقلالی پرچم 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے جذبہ حریت اور قربانیوں کا خاموش اظہار ہے۔ دوران جنگ جس مستقل مزاجی، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ لاہور، سیالکوٹ، سرگودا کے رہنے والوں نے کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ یہ پرچم ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بدلے میں وجود میں آیا ہے۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ پرچم ان چہروں کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں اور زندہ بچ جانے والے غازیوں کی طرف سے ایک انعام ہے، جو ان چہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو دیا گیا۔ ہلال استقلال میدان جہاد سے فتح کے علم لہراتے ہوئے غازیوں اور میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کی طرف سے پاکستانی قوم کو دیا گیا ایک بہترین تحفہ ہے، جنہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے جدید ترین ٹینک کے پرخچے اڑانے کے لیے اپنے جسموں کے بھی پرخچے اڑا ڈالے، اور وہ نام نہاد بھارتی فوج جو فتح کے نشے میں سرشار اس پاک سرزمین کو روننے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، اس کو ناکوں چنے چبوا دینے والوں کی طرف سے پاکستانی قوم کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ غرض یہ پرچم صرف ایک عام سا کپڑا نہیں ہے، یہ کوئی ایک عام کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم پاکستانی قوم کے شہداء اور غازیوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ پرچم عطا کیا ہے۔ اے ارض پاک تیری حرمت پر کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ نظم ہلال استقلال کے حوالے سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ اس نظم کے شعر آپ کو اگر امتحان میں آتے ہیں، کوئی سے بے دو اشعار آتے ہیں، تو اس کے پہلے شعر کی تشریح سے قبل آپ کے لیے پس منظر کو، اس نظم کے پس منظر کو لکھنا لازمی ہے۔ شکریہ۔ آئیے حوالہ اشعار جو تشریح کے دوران آپ کو بتائے گئے تھے وہ دوبارہ پر دیکھ لیتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ عزیز طلبہ، آپ کو اشعار لکھنے کا یہاں پہ اشعار لکھ کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ بآسانی اس کو یاد کر سکیں۔ شکریہ۔